ассалому алейкум. Сози Шабнам ҷон, нағзи саломати хуба ки ҷой рафтасти? Ами открытие Насиба буда, табрик мерафтастем. Насиба яки дасадбар. Дасадбар ҷо дошта буд, дар пеши ма омада. Чӣ хел нағз тамошобино Насиба магазин чама дасадбарг медона беҳад либосакои фасон дора. Ҳозир корвон омадагай, магазини нав шудагай. Марамад ҳозир якҷоя мерем, открытияша мегзаронем, бо бороша ма шумода нишон метим. Бозори корвон тарафи Тилло бозор. Мана чорум дарвоза тамошобино рӯ ба рӯи банки Эсхата. Диден тамошобино чорум дарвоза. Диден ҳозир ворид мегардем. Ноливои қатор дасти чапа. Дасти чапа. Магазини Шабнам дасти ростай, магазини Насиба дасти чап. Марамад Аз табрик немерем шақатахан. иншаллоҳ ҳоз мо шумода нишон метем ки чӣ боракои хушрӯ дора Насиба. Биёен ҳатман биёен духтаро. И дарвоза нав кушода шудаги ҳар рӯза ягон магазини фасон мешавад айҷа. Ҳар рӯз қариб кушода шавияй. Ина духтаро. Ана миҷая. Ана тамошобино. Оҳо иҷада тайёрӣ будай диден духтарако. Биёен ҳатман биёен Насиба ҳамаи шуморо интизорай. Мана кушода шавии магазини Насиба. Духтаро ма страничкашона отметить мекунам. Яқа чизакои хушрӯ дора нера бинен. Двойка, пиджак, анам хе болопӯш, курта, халат. Хулас ҳама намуди либосо ҳастай дар магазини Насиба. Ҳозир бо духтаро нарх навош кати ҳамаша мо шумода нишон метиҳем. Марамад биёед. Ами дукон баракат биёвен. Баракатона бита. Парвардигор чӣ мурод дорам ба муродотон барасонатон. Парвардигор акрам ба ами баракат шава. Парвардигор ҳами чӣ мақсад. Амин. Амин Аллоҳ. барори кор Насиба хон. Барори корто насибтон гардонад. Ина тамошобино кушода шид магазини нав дар бозори корвон магазини Насиба. ҳатман биёен духтаро нигоҳ кунед ноборакоша бинен чӣ хушрӯча. Ин аллакай бо ваё омада истиян диден меҳмоно омада истодан табрикошона бинен гулдасто кати ихоҳари хушрӯмона барои кушода шавиш табрикини омада истиян. Иҷа тамошобино бисёр иҷа бо туҳфа будая чӣ хел нағз ана тамошобино диден марҳамат насибтон кунам. Амин. барои хушрӯ ҳатман биёен нами чорум дарвоза нигоҳ кунен Насиба шуморо нам хе шириниҳои бамаза кати интизорай бо номи сайтиш будая болашта марҳамат биёен бозори корвон як бор дигар такрор кунам ҳозираш дар миҷаем духтаро агар сторисоро диста бошед то бегара шуморо нам хе шириниҳо кати интизоран бозори корвон тарафи Тилло бозор чорум дарвоза дасти чап ноливои қатор марҳамат духтаро нигоҳ кунен чӣ хушрӯ борошку майле бо шириниёша бинен меҳмонора ба як амихе дили гарм пешбоз гирифтестай хулоса омада аз наздик бо бороша бинен ана духтаро навбати тортбураку тортхӯрак ина диден чӣ хеле мебри бридангир ина торти хушрӯ овардай Насиба марҳамат номта намебрия ҳам байниш меиста ина духтарако як фазои беҳад хуб иҷара фаро гирифтагай биёед киртакоша бинен охе киртои фасони хушрӯ диде тестед биён бихарен корчаш кати одамора интизорай диден ва духтаро нигоҳ кунед чӣ хушрӯ бори новинкаи Насиба ина марҳамат магазини нав кушодагиан дар бозори корвон бинен 350 сомон ин материалш чӣ қа хушрӯай копия люксои вайра бинен духтаро чӣ фасончаяй ино копия люксои туркиян марҳамат каседа дар кораи магазини Насиба биёен бозори корвон тарафи Тилло бозор чорум дарвоза дасти чап ноливои қатора магазин нав кушода шудагай духтаро биёен ҳатман маҳқултон меша боракои фасони необычни овардагай омада натонен бинависен доставкатон мекунам ира бинен духтаро дар магазини нав анамхе куртои фасон омадай магазини Насибада кушода шавиштаем ҳозир нигоҳ кунен чӣ куртош фасоне ина беҳтарин вариантҳо ино чанд пулан 350 сомонай бо арзон меша материалош натуралкай сангои оригинал доран копия люксои туркияй марҳамат каседа дар кора бовар кунен духтарако
بینین چه خوشروچه. انا اینش با 330 سومون با ارزان میشوه. دیدین 330 سومون با ارزان میشوه. مرامت کس در کار این رسوت کوش رزمروش همش هسته. بیاین از نزدیک بینین باوری دارم معقولتون میشوه. لیکن اگر اومدن نتونه نویسین دستافکتون میکنن. بزرگ کاروان طرف تیلو بزرگ چهارم دروازه نالیوای قطار دست چپ مغازینی نایسیبا. این قسمی بالا را بینین. خوش. این کرتای بالا چنده؟ یا 220 میشه. اینا یا 220 سومونی بینن دخترو یا هم کپی لوکسای دبی ای بینن استیلش چه فسونای برای توی برای یگونجو رفتن واریانت های بهت خوشرو بعد این طرف دا عکس رفته است اینا میور همش ارزان کردگن میتونن با از نزدیک بیاین نرخ نوا و دیگرش از خچو مستقلانه پرسنت اینا بینن چه فسون چایه من بهترین واریانتو همین قپلاشوی خوشرو مدای مغازینی نصیبه دخترو نگاه کنن هم کپشون دارش هسته همین گریبان دارشون قفسونچاین سبوککن گرم میگیره مرامت تر نمیشوه و با نمیگذرونه بهت خوشرو عکس کردگی برای کشوده شوی مغازینی نو عکس اعلان کردگی 250 سومونی مرامت پلاش در کارتون باشه حتما مغازینی نصیبه بیاین من 250 سومون این کپشون دارشه اینای مدلو باشه گریبان داره کش بینن چه خوشرو چای تنده مجایی بود میسته رزمیروش همش آوردگی نرخش 250 سومون دخترو بهترین نرخ پیشنهاد کرده استین اسپت کرده اومده از نزدیک بینین و دخترو نگاه کنن این قای دویکا چه خوشروی مرحمت تورецکی دویکای فاسونی 800 سومونه را نصیبه برای کشوده شوی مغازینش عکس اعلان کرده 500 سومون باور کنن دخترو عجایب متریالش هم فاسونش هم معقولتون میشه و ایره بینین یا بچنی خوشروچه من بهت خوشرو رزمیروش هسته کسی در کره اینا 500 سومون تورецکی اوریجینال از با یک نمود دیگه‌اش هسته اوش هم معقولتون میشه و اینای مدلش بیننده اینا رزمیروی اینو استانداردیه اینا ایره بینند دخترو و ایره بینند یوبکاشم واسه خوشروی دیدن یوبکاشم فاسونکای اینا خودیش هم عجایب بود تاید وایکچه ایران 500 سومون کردگم 800 سومون میفروختن این مدل را وزی 500 سومونی مرحمت خیلی دوایکچه ها بسیار دورانه سیبش ما با بیان از نزدیک بینن بروشه باوری دارم که معقولتون میشه و بزرگ کاروان طرفی تیلو بزرگ چهارم دروازه نالیوای قطار دخترو دستی چپ من قسمی بالا را بینین نو کرتچه‌اش هم خوشرو اینا باز یک دویکای فاسونی نصیبه نگاه کنین دخترو چقدر دویکچای خوشرو ورده بروک شدیدن کلیوش خوشرو خیلی свободне کشو تکای مرامت خودش دنیای عجایب خوشرو سنگچوشون همش سنگای سواروفسکی به حد متریالش هم فاسونای خوچم هازی سیزونی هم نومده گای دخترو دو ترسویت که دوره 350 سومونی مرامت اینا کس در کره مغازینی نو که شده گیای نصیبه همینا را 350 سومونی اعلان کرده گیای مرامت بیاین از نزدیک ببینین باوری دارو معقولتون میشوه بزرگ کاروان طرفی تیلو بزرگ چهارم دروازه دایای دستی چپ نالیوای قطار منه نرخش 350 این 300 سومونه ها ایه 400 این 350 سومونه دخترو با ارزان میشه بیاین با از نزدیک بینین